नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 3 अगस्ट रविवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा बलंगा पीड़िता मृत्यु एने राजनीति हलचल होता सहित भत्ता टंका सुभद्रा टंका राशन कार्ड एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 अवसर प्राप्त 6387 शिक्षक को अतिथि शिक्षक भाव मिल निजुक्ति अनुदान प्राप्त ब्लॉक ग्रांड हाई स्कूल सहित संस्कृत टोल स्कूल मिल निजुक्ति एने विद्यालय निजुक्ति गणशिक्षा विभाग पक्ष माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय निर्देश को चिठी तेज विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड यानी आज सूचना देते। परवर्ती खबर हूँ महानदी जल विवाद को लेकिन आपस बुझाणा सेप्टेम्बर 6 शुणाणी कहुचे 23 जुलाई में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी छत्तीसगढ़ प्रतिपक्ष को चिठी लिखिते केंद्र समर्थन सहित उभय राज्य मध्य आलोचना माध्यम महानदी जल विवादर एवं समाधान हेबो जहाँपर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ओडिशा मुख्यमंत्री को चिठी लिखिते एथिरे जे महानदी जल विवादर समाधान करने उद्यम आसंता सेप्टेम्बर 6 तारिख में एने की शुणाणी हेबो। परवर्ती खबर पीएम किसान टंका को नहीं बड़ अपडेट पीएम किसान 20तम किस्ती गतकाली मिल जाइए राज्य में पाखापाखि 35 लाख हिताधिकारी उपकृत होती तेबे टोटाल भारत में 9 कोटी 70 लाख चाषी अकाउंट को जाइए 20तम किस्ती 2000 टंका किसी चाषी अकाउंट को आसी ना व्यस्त होबार ना 24 रु 48 घंटा भितर सुभद्रा टंका क्रेडिट हो एपटे मंत्री जो मानकर सुभद्रा टंका 48 घंटा पर आसब ना तुरंत आपण केवाईसी कर दिंतु जहाँफल आपंकर टंका आसब सरकार वार्षिक सहायता दिखती 6000 टंका प्रति मास प्रति 4 मास 2000 टंका लिखाई प्रदान करती एथर 20तम किस्ती टिके लेट होता किंतु 20तम किस्ती एका संगे 9 कोटी 70 लाख लोगों को सीधा अकाउंट को 2000 टंका लिखाए 20,500 कोटी टंका स्थानांतरित कर। परवर्ती खबर चांचल्य खबर बलंगा पीड़िता मृत्यु होईगला ओडिशा पुलिस कला बड़ घोषणा जीवन युद्ध में हारीगले बलंगा पीड़िता एत दिन संघर्ष पर जीवन हारिचंती पीड़िता तेज बलंगार घटना झील पीड़िता मृत्यु पछरे कहार हाथ नहीं से स्पष्ट करना पुलिस तेज पीड़िता निजे कहते 3 जन पेट्रोल किरोसिन पकई जालिया उद्यम करते जहाँफल से खसी आसी सीधा एवं चिकित्सा होते दिल्ली में चिकित्सा होते हठात आज मृत्यु होती जहाँ राजनीति सरगरम होपटे पीड़िता बापा कहते राजनीति करने उचित नुहे मु संतुष्ट अच्छी मुख्यमंत्री जहाँ भी सबकि ठीक ठाक करे मो भाग्य झील ना एमती पीड़िता बापा कहते एपटे बलंगा थाना अधिकारी पुरी डीएसपी एवं कल्पना कहारी क्राइम ब्रांच टीम तदंतर सामिल थे पुरी एसपी पिनाकी मिश्र कहते तदंत ठीक ढंग से चली गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिली किंतु एपर्यंत से 3 जन किए खोलताड़ चली ना एपटे राजनीति आहरी सरगरम होगा लगी पुणी बढ़िला सुना दर लगातार किछि दिन हम सुना दर ह्रास पाउतला एबे पुणी देखा मिली सुना दर 1 लाख टपिला पुणी सुना दर 1,01,350 टंका 24 क्यारेटर मूल्य रही 22 क्यारेटर मूल्य 92,900 टंका छुईचे राजधानी में सामान मूल्य देखा मिली तेज 18 क्यारेटर 10 ग्राम पिछा 76,10 टंका रही सेपटे रूपार गोटे किलोग्राम पाखापाखि 1,26,000 टंका पहुंचला। परवर्ती खबर एथर अंडा न खाइले मिलिबो फल निरामिष पिलांक पई खुशी खबर अंडा न खाइले मिलिबो फल बोली एथर सरकार निष्पत्ति नैचंती तबे सरकार सेमानकु अंडा बदले फल जोगाय पई निष्पत्ति नैचंती सप्ताह को 3 थर सोमवार बुधवार शुक्रवार दिन 3 पिलांकु मध्य फल दिया राज्य में कुपोषण दूर करने पिलांक स्वास्थ्य बढ़ाई स्कूल प्रति आकृष्ट करने मध्याह्न भोजन रही एभली खाद्य सारणी यह मध्य अंडा जो मैंने खाऊना व्यवस्था होइछि फल। सुभद्रा टंका को नहीं बड़ अपडेट जयपुर में सुभद्रा किस्ती बांटे मुख्यमंत्री आसंता अगस्ट 9 तारिख राखी पूर्णिमा मिल सुभद्रा तृतीय किस्ती जयपुर में कोटी ऊर्ध हिताधिकारी टंका पाइबे तेज लोकों फीडबैक उपर गुरुत्व देइछन्ति सरकार सरकार अर्थ किपर व्यवहार होउचे मतामत नेबापई स्टीयरिंग कमिटी निष्पत्ति नैछि सुभद्रा योजना जेपरि कोनोसी योग्य हिताधिकारी वंचित न होती सेते सर्वे करा जायतिबा उपमुख्यमंत्री कहते अगस्ट 9 तारिख पर पुणी सुभद्रा पोर्टाल खोलिबो जो मानक बयस 21 वर्ष होइतिबो सेमाने एई योजना
पुणी आवेदन करें जहाँफल से सुभद्रा टंका पाई पारे ता सहित जो मान 60 वर्ष छुई सुभद्रा टंका मिल ना बाद दिज्व सरकार अन्य योजना भत्ता टंका सामिल कर प्राय 93,000 महिला सुभद्रा वंचित हेबे कहु भत्तार जोड़ी हेबे प्रति मासरे भत्ता टंका मिल। परवर्ती खबर रही ट्रंप को परोक्ष जवाब देले मोदी निकटरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थनीति को मृत अर्थनीति कहते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ए बयान को समर्थन एबे परोक्ष जवाब देइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी शनिवार दिन कहते भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेबाकू जाउची तेणु एहार आर्थिक स्वार्थ प्रति सतर्क रहिबा पई पड़िबो। संप्रति मोर्गान स्टालिन रो एक रिपोर्ट प्रकाश पाई जो भारत 2028 सुधा तृतीय बृहत्तम अर्थनीति होगापी जाउची 2035 सुधा यार जीडीपी 2 गुण अधिक 10.6 ट्रिलियन डॉलर हेबापी योजना करुची। आज वाराणसी में साधारण सभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री कहते भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेबापी जाउची तेणु भारतर यह आर्थिक स्वार्थ प्रति सतर्क रहिबापी पड़िबो। आमर कृषकों स्वार्थ आमर क्षुद्र शिल्प आम युवपीढ़ी निजुक्ति आम सर्वोपरि तेबे सरकार ए दिगरे यथा संभव प्रयास करुचंती। देश में मुद्रास्फीति नियंत्रण में अच्छी रप्तानी रेकर्ड को उच्च स्तर में अच्छी ग्रामांचल स्तर में विकास होउची भारत अर्थनीति दृढ़ भाव में आगे चली एभली कहते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर रही सरकार मना करथिले प्लास्टिक बोतल पेट्रोल मिलिबो नाही एबे प्लास्टिक बोतल को नहीं कि आउ गोटे बड़ घोषणा एथरो दुकान मानकर प्लास्टिक बोतल आ पेट्रोल बिक्री करि परिबे नाही एने कि सरकार बारंबार घोषणा करबा सत्ते बिक्री करथिले सरकार एबे रोकठोक सुनाइचंती जे एबळी करिवो ताको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। तेबे कुआ जाउची जे प्लास्टिक को हटेबा हमर लक्ष्य तेणु करिके एथर पेट्रोल प्लास्टिक बोतल बिक्री होई परिबो नाही। परवर्ती खबर रोचे अगस्त 15 रु वार्षिक फास्टैग पास तेबे अगस्त 15 भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण वार्षिक फास्टैग पास व्यवस्था कार्यकारी करिबा पई जाउची जहा टोल देय को सहज एवं सस्ता मध्ये करिवो। तेबे आपण फास्टैग माध्यम रे गोटे वर्ष पई टोल पास किनि परिबे ताहा मध्ये मात्र 3000 टंका रे। सूचना अनुसार एबे एनएचआई व्यक्तिगत जानवाहन कार जीप भ्यान आदि फास्टैग वार्षिक लॉन्च करिछि जहाकि गोटे वर्ष पई आपण को मात्र गोटे वर्ष 200 मागणा टोल यात्रा करें ता सहित 200 रु अधिक यात्रा कर 201 तम टोल ठारू शुल्क देवाक पड़ो तेबे एटा मात्र 3000 टंका आपण करें। परवर्ती खबर एपटे मुख्यमंत्री शुणी मृत्यु खबर बहुत मर्माहित होइचंती। तेबे नवम श्रेणी छात्री मृत्यु को नहीं मुख्यमंत्री कहते सामाजिक गणमाध्यम ट्वीट करी कहते बलंगार पीड़िता झीटर मृत्यु खबर शुणी मु गभीर मर्माहत। दिल्ली एम्स विशेषज्ञ डाक्तर दल चेष्टा सत्वे जीवन रक्षा कर नहीं मु झीटर अमर आत्मार सद्गति कामना करुच्ची एक अपूर्ण क्षति सह्या परिवार को शक्ति मिलू बोली ईश्वर निकट में प्रार्थना करुच्ची। तेबे कह बलंगा पीड़िता को एवं नहीं कि नूतन प्रकार राजनीति चली आगू देखा जाओ प्रकृत में आ भितर दोषी किए थिले। परवर्ती खबर रही राज्य में छात्री और नारी सुरक्षा प्रसंग में छात्र और युव विजेडर हो हला। तेबे अगस्त 1 रु 8 पर्यंत छात्री और महिला को सुरक्षा एफएम कॉलेज छात्री समस्या न्याय प्रदान दाबी आज द्वितीय दिन में राज्य कॉलेज रे छात्री मान राजरास्ता को ओह्लैचंती। तेबे या सहित गोपालपुर बीच रे छात्री गण दुष्कर्म एवं पुरी बलांगीर एमती घटी। तेबे आज जो बलंगार केस टी जो हटला छात्री मृत्यु है से नहीं राजनीति आहरी सरगरम हेबो। एपटे कांग्रेस कही पुणी आउ थे बड़ आंदोलन हेबो। तेबे वर्तमान सरकार कौन सी किछि करि पारु नाही नारी की एवं युवती को सुरक्षा दे पारु नाही। परवर्ती खबर रही एथर हिमांचल भूस्खलन जो तांडव रचिला बन्या
ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବଡ଼ 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 ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ରାସ୍ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମୋନାଲି ଲେହ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 285 ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 175ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁଲୁରେ 67ଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ୟା ଏମିତି ହୋଇଛି, ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କାର ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାପି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 63 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେଇଭଳି ଅମରନାଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଅମରନାଥ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମରାମତି ପାଇଁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେବେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପହଲଗାଁଓ ଏବଂ ବାଲତାଲ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଏଣିକି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନିଜର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ବା ଫେସ୍ ଆଇଡି। ଏହାର ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆପଣମାନେ ବିନା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ବିନା ଫେସ୍ ଆଇଡିରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆହୁରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କେବଳ ସାଇବର ଫ୍ରଡ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଅଳଙ୍କାର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି 2 ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆରବିଆଇ କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲିଖିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଜଣାଇବେ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2024 ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। 6 ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତାରିଖ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ। ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ଇନ୍ଦୋର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଜଳୁଥିବା ଡିଆସିଲି କାଠିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯୁବକ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦଉଥିଲେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଶ୍ଲୁକା ବଦର୍ଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ପେଟ୍ରୋଲ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଇକରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହାତାହାତି ହୋଇଥିବା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଛୁରୀ ବାହାରି କରି କର୍ମଚାରୀକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିନା ହେଲମେଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି କହିଥିଲେ। ଯୁବକ ପମ୍ପରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାଟି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ଡିଆସିଲି କାଠି ଜଳେଇ ସିଧା ପେଟ୍ରୋଲ କାଠିଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ଲା ବଦର୍ଶ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା, ନହେଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତୁରନ୍ତ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ ବା ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଜିକାଲି କମନ ହୋଇଗଲାଣି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କର ଜୀବନ। ସିସିଟିଭିରେ କହିଦେଲା ଏଭଳି ଘଟଣା। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ବୟସ ତାଙ୍କର 37 ବର୍ଷ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରୁଥିବା ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ କଲେ ବ୍ୟାୟାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜବରଦସ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେଲେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାସଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଥରୁମରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଘଟଣା, ଯୋଉଠିକି 18 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ଘଟଣା କିପରି ହେଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାରୀ ଲଗେଜ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 15 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସାଂସଦ ରାମଜି ଲାଲ ସୁମନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଣି ବଡ ବୟାନ, ରୁଷରୁ ତୈଳ କିଣିବେ ନାହିଁ ଭାରତ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏବେ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ କଣ ହେବ ଦେଖିବା, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଏହା ଠିକ ନା ଭୁଲ ତାହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ତୈଳ କିଣୁଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ଏତେ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଉଠୁଛି। ତେବେ ରୁଷ ତେଲକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ତାରିଫ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଶେଷରେ 25% ତାରିଫ ମଧ୍ୟ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି 2022 ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରୁଷ ତାର ତୈଳ ଉପରେ ଅଧିକ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିହାତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା କମାଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଚାପୁଡା ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୋର୍ଡିଂ ଶେଷ ପରେ ବିମାନ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ୟାନିକ ଆଟାକରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ବିମାନ କୋଲକାତାର ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି, ପରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଗଲା 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ତେବେ ହିମାଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ହଉନି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଦବି ଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମୋନାଲି ଏବଂ ପଟନାଗଡ଼ ମଣ୍ଡି ଏନ୍ଏଚରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। 22 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 25 ଅଗଷ୍ଟ। 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 728 ରହିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ 233 ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, 12 ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ, 543 ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହାହାକାର, ଭାରତ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 25% ତାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ 800 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 50 ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିବେଶକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ନିବେଶକ ମାନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଇନଫୋସିସ 2025ରେ 20,000 କଲେଜ ସ୍ନାତକକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସିଓ ସଲିଲ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତ୍ରୟମାସରେ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 17,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିସାରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ବଦଳୁଥିବାରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଇନଫୋସିସ ଏଆଇ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏଆଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ ଅସଦାଚରଣ ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏତଲା ଦେଇ ଦିଗବଣ୍ଡରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅସଦାଚରଣ, ତଥାପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକଥା ସବୁ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ ହିରୋଗିରି, 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ। ଆଉ ବାଇକରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ବିକଟାଳ ହର୍ନ କି ଡବଲ ହର୍ନ, ଏନେକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହର୍ନ ବା ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଥର ସାଗରିକା ନାଥ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ଏନଆଇଏ ଏସପି ଭାବେ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି।
तुरंत रिलीफ करिया कि मुख्य सचिव को गृह मंत्रालय को चिठी 2016 बैच रो ओडिशा कैडर आईपीएस ऑफिसर सागरिका नाथ वर्तमान खोदा एसपी भाव सागरिका नाथ मध्य कार्य करुचंती। शेष खबर रही उद्योगपति खुशी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर उद्योगपति 10 लाख परिवर्ते 20 लाख लोन नहीं पारे एमएसएमई योजना रे सहित जो मान उद्योग कार्ड अच्छे से लोन किसी छाड़ हेबो। एपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते भत्ता समस्त को मिल 3500 मिल जो मैंने 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी समस्त को 3500 मिले 60 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता बढ़े बोली कहपटे स्वयं सहायक महिला को 1 लाख टका ऋण मिल बिना सुधरे। तेबे तो स्कूल पिला एथर मागणा बैग 1200 टंका जोता शूज सब दौरान यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ एवं कॉलेज पिला स्कूटी जोगाउछन्ति योगी आदित्यनाथ जो माने मेधावी छात्री हेतिबे युक्त 2 पाठ पढ़िथिबे घर टू कॉलेज दूर थिबो तांकू स्कूटी मिलिबो। तेबे ये थिला आज देश विदेश राज्य किछटा गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल हेतिले वीडियो को लाइक करिवे सहित चैनल नवा दिले सब्सक्राइब कर देबे।